So I'm here today to talk to you about the impact of the Patient Protection Affordable Care Act, ACA, on the United States healthcare system. Hola, he venido el día de hoy para hablar acerca del impacto que tiene la protección hacia el paciente y la accesibilidad del cuidado en los Estados Unidos, en el sistema de cuidado de los Estados Unidos. So you may be wondering, how is this relevant to you? Vamos a ver cómo va este material. You're all going to be doctors, but the government could put changes in that could really affect how you practice and see patients. Uno necesita doctores y el gobierno sabe esto, por eso ha decidido tomar ciertas medidas. So what I'm going to do for you today is give you a case study, it's an actual case study, of what has happened in the United States based on some regulatory reform. This is one of the biggest changes that's happened since 1965. Este es uno de los cambios más grandes que ha ocurrido desde 1965 y vamos a ver cómo el gobierno ha actuado acerca de esto. So the purpose of the ACA was to increase quality. Uno de los principales aspectos que quería mejorar era la calidad de este sistema And affordability of health insurance. y la accesibilidad que tiene el paciente del cuidado de salud. It was also to decrease the uninsured rate by expanding public and private insurance options. Además, también desea incrementar las posibilidades del sistema público y privado del seguro médico. And it was also to decrease healthcare costs for both the consumer and the government. Y también deseaba reducir los costos para el gobierno en lo que es el consumo de este sistema médico. So what I'll do now is show you how effective it's been for those goals that the ACA had. Vamos a ver cómo funciona este sistema del ACA. So my goal for today is to basically improve your understanding of how this reform has impacted the United States healthcare system, and we're going to look at a couple different areas. El objetivo para hoy es mejorar nuestro entendimiento de cómo este sistema del ACA ha impactado en el sistema de cuidado de los Estados Unidos y sus pacientes. One is access to healthcare, which is incredibly important. You want everyone to have access to healthcare. So are we looking at whether more Americans are insured? Bueno, uno de los aspectos es el acceso que tenemos al cuidado de salud. La pregunta es, ¿hay más americanos que tengan este seguro? ¿O los americanos tienen menos problemas obteniendo el cuidado que ellos necesitan? Or do they have less trouble getting the care that they need? Second is the cost of healthcare. El segundo aspecto es el costo del cuidado de salud. So are you paying more out of pocket for healthcare? Entonces, ¿estamos pagando más dinero de nuestros bolsillos para el cuidado de nuestra salud? And is the cost of healthcare dropping? ¿Y este costo está bajando el sistema? One of the problems that we have in the United States is that we don't know how much healthcare costs. So we're trying to figure out a way to decrease the costs, but we really can't attribute an actual cost to the services provided. Bueno, una de las cosas que se está haciendo ahora en los Estados Unidos es tratar de reducir estos costos. And then the quality of healthcare. Are you receiving the best type of care that you can? Y la calidad del servicio. ¿Están recibiendo los estadounidenses un sistema de calidad? And also, with this new health reform, are Americans healthier? Y las personas, la población de los Estados Unidos está mejorando en su salud, son más saludables. And finally, I'm going to talk about the people's perception and the physician's perception of this health reform. There's a perception from the patients and the consumers that's very interesting, and it's not always aligned to what the physician's perception is of health reform. Y también vamos a ver los aspectos de la percepción del paciente. ¿El paciente ve con una percepción mejor el sistema de salud? So the goals of this reform to date. Los objetivos de la presentación de hoy son: So the Affordable Care Act was passed on 23rd March 2010. Tenemos tres principales fases de impacto. So the three main impacts. So before, with health plans, they could
change their rates, they could create policies. With the ACA, they have to now go through state approval and federal approval. Va a tener que, el primer paso es que vamos a ver que va a tener una aprobación del gobierno federal y también una aprobación del Estado. And you can see that there, over the timeline, up until now, there's been 3 points where they've had to do that. Como podemos ver en esta línea de tiempo, ha habido 3 puntos o 3 fases donde se ha podido ver este impacto. The other important piece is there was an internet portal established. Otro de los factores es que tenemos un establecimiento de Internet, de un portal de Internet. This allowed for the consumers to be able to get insurance. It's a way for them to sign up for insurance. Esta es una forma de accesibilidad para el usuario para que él pueda asegurarse a través de este portal. And the second piece was the insurance exchange. This created a marketplace for consumers or patients to be able to compare the different insurance policies, which they weren't able to do before. El segundo aspecto que se puede ver es que el usuario ahora va a poder contrarrestar y va a poder comprobar los diferentes planes que se le ofrecen, que esto no fue, antes no se hacía en los Estados Unidos. All right, so now we'll look at access to care. Ahora vamos a ver el acceso al cuidado. So the overall impact has been positive, and I'll go into the numbers. So what's happened is that the number of people lacking health insurance has substantially dropped. Bueno, vemos que en general este es un cambio positivo porque la cantidad de personas que no tienen el seguro de salud ha disminuido sustancialmente. But one thing I want to be very clear on is that it's not very linear. It's not black or white. There's a lot of different nuances to it. Pero también podemos apreciar de que esto no necesariamente ha sido básicamente relacionado al ACA. So there's been a 34% drop in the number of Americans without health insurance since the rollout in early 2014. Para el inicio del año 2014 vemos que hay un 34% de personas que han disminuido en el número de personas que no poseen el sistema, que no poseen un seguro de salud. And then 11.7 million Americans have enrolled in federal and state insurance since the 2015 open enrollment. Y 11.7 millones de americanos ahora están o pertenecen al sistema de seguros federales de los Estados Unidos. And then 11.9 is the uninsured rate as of 2015. Para el año 2015 vemos que hay un 11,9% todavía de que no presenta ninguna clase de seguro. And there are 10.8 million Americans covered by Medicaid and CHIP due to this public insurance expansion from the federal government. So for Medicaid, it's looking at the poor, and CHIP is looking at children in need. Y el 10.8% de los americanos que tienen el sistema de problemas médicos cubiertos y a través del SAA y su sistema de seguridad pública. So it all sounds great. Everything's working wonderful. But there's some underlying factors that we have to look into. Todo parece muy positivo, pero todavía tenemos algunos factores que tenemos que analizar. So with the young adults, the uninsured rate dropped to 7.4 percentage points. But go ahead. La cantidad de adultos jóvenes todavía que se encuentran sin este seguro, el rango que está entre los 16 y los 26 años ha bajado un 7.4%. So what's interesting to note there is that part of what the ACA has allowed is for minors up until age 26 to be on their parents' insurance. So some of this is a little bit misleading, but they are getting insurance. Esto nos puede dar cierta información que parece un poco confusa, pero al final podemos entenderla. And then the uninsured rate dropped 8.7 percentage points since the end of 2013 for households earning less than $36,000. Y también el ingreso salarial que tienen las personas que ha disminuido bastante ha hecho de que este 8.7% baje desde el año 2013. And I'll explain later, but there's a lot of federal money that's being put into the system that's helping certain populations
buy insurance right now. Esto se va a explicar en un momento. And then from the minority perspective, there's been a less than 10% drop, but it's still a significant drop in the number of uninsured. Y también vemos que las experiencias de los hispanohablantes en un 8.4% ha bajado considerando el nivel de las personas que no presentan el seguro. So one of the things to make sure that this cannot all be attributed to the ACA. This is all happening around the same time. There's a lot of different things going on. But overall, from people having insurance, the impact has been positive. Bueno, en general podemos decir que aparte del ACA tenemos también otros factores que han hecho de que esto se haga posible. So let's look at the cost of care. Vamos a ver ahora los costos del cuidado. So this has been mixed, the impact of the cost of care. Vamos a ver ahora el impacto del costo por individuo. So it's become affordable for some Americans and less affordable for some. Se ha vuelto más accesible para algunos y menos para otros. The more affordable side, so we have 87% of Americans have signed up for insurance through the marketplace and they were all eligible for financial assistance. El 87% del porcentaje americano que está dentro del sistema piensa que el ACA, que el lugar del ACA fue elegible por asistencia financiera. There's also been a reduction in cost of care for individuals, and they were receiving financial assistance too from the government. 76% ha sido reducido en el costo de cuidado por individuo, ya que se recibió asistencia financiera. And there's been a 6% drop in number of Americans reporting difficulties paying medical bills. El 6% en números de estadounidenses reportaron que tuvieron dificultades para pagar o hacer los pagos médicos. And this is the first time that it's happened in recorded history. Y esta es la primera vez que pasa esto. And then 17% of Americans purchased an insurance plan for $100 or less. Y el 17% de los americanos han comprado un plan de seguro a través del ACA Health Insurance. So if you notice on the more affordable side, it's probably the individuals that have that require more financial assistance. So that's where we're looking for the more affordable. On the less affordable, if you want to. Bueno, y vamos a ver ahora los que tienen menos accesibilidad para los costos del seguro. So on the less affordable side, young healthy adults who had pretty minimal insurance coverage because they're healthy have now those insurance plans were canceled because they didn't meet the requirements, so now they would have to pay more for insurance. Muchos jóvenes muchos jóvenes americanos que son saludables que tuvieron antes un plan con un mínimo de beneficios, ahora con este plan que ha sido cancelado a través del ACA, también tienen beneficios mínimos. Adults with limited plans, same thing. They had plans earlier that had minimum benefits, and then those were also not compliant with ACA, so they'd have to purchase higher plans. Los adultos con un plan limitado, este número de personas que tienen beneficios mínimos no se ha podido incrementar a través del ACA y los beneficios que estos presentan, o muchas veces fueron cancelados. And there's many adults not eligible for the subsidies, so that makes it harder to purchase the insurance plans. Además que el número de subsidios en realidad también no ha logrado cubrir las expectativas a través del ACA. So you can see why it's mixed. We are having more people with insurance, but there's a group of people who are going to have to pay more for insurance. Como se puede ver, hay personas que tienen mucho más acceso hacia este sistema, sin embargo, tienen que pagar un poco más. So this slide here shows that basically insurance premiums have increased all over the country. A través de la siguiente fotografía podemos ver cómo es el cambio que ha ocurrido en los Estados Unidos a través de sus estados. But the government is subsidizing a lot of these increases. Y los Estados Unidos está tratando de incrementar mucho más este porcentaje. So ultimately what's happening is that the way ACA is set up for it to be successful,
Lo que Estados Unidos está haciendo para que el ACA sea exitoso, you need to have a huge enrollment of patients va a necesitar un porcentaje alto de usuarios that are from the healthiest to the sickest que vienen de los que están enfermos a los que no lo están, to basically spread the risk and the cost of health insurance. para poder distribuir los costos entre todos. So the impact on the cost of care nationally has been positive, but again, just a caveat, this is maybe not 100% attributable to ACA, and I'll show you how that's working. El impacto de costo en general podría considerarse positivo. So in 2014, healthcare spending grew at its slowest rate on record. En el 2014, el cuidado de salud ha crecido en el incremento del radio que tenía que cubrir. And healthcare price inflation has reached its lowest rate in 50 years. Y el precio del cuidado de la inflación ha llegado a su nivel más bajo en 50 años. So these are some of the reasons. So prices for medical products have gone down. Premiums, like these all have like lower rates. Premiums have gone down. Per capita spending has gone down. But again, there's government money coming in, so it's a little misleading in that sense. Las razones por las que ha ocurrido este impacto fueron básicamente por los precios de los medicamentos, el seguro que tienen de salud los empleados y el consumo per cápita de medicamentos en los beneficiarios. So this is the caveat to the ACA. So we have medical spending has actually decreased globally, not just in the U.S. Como podemos ver, también hay una reducción de los gastos médicos. And the slowdown in medical spending has started happening before ACA. Y esto ha ocurrido mucho antes del ACA. And some of the cost-cutting experiments within the ACA are still small, and we haven't been able to see the impact of that yet. Pero podemos ver el impacto que ha tenido este programa. And then there's some other factors too. The United States went through an economic recession, so there was less spending in medical. Podemos ver también que hay menos gastos en lo que es el costo médico. There's an increased prevalence of high deductible insurance. Lo que es la practicidad del seguro. And then just the way that our patent system works, there's more generic drugs available at lower cost. So the price of pharmaceuticals has gone down in that, for that reason. Y el uso de medicamentos genéricos se ha incrementado grandemente. So now we'll look at the impact on the quality of care. Vamos a ver el impacto del cuidado de salud. So this is uncertain. This is still very early on, but there are some data points that we can talk about. Vamos a ver también que este impacto todavía no se encuentra claro. So there's been 8% drop in the number of individuals avoiding seeking care because of cost or filling prescriptions. Hay una reducción del 8% de individuos que estaban evitando buscar cuidado de salud básicamente por el costo. And there's a 7% drop in the number of individuals delaying getting medical care. Y también hay una reducción del 8% en el número de individuos que no llenaban las prescripciones debido a los costos o no compraban las prescripciones. So there was a study done by our U.S. Department of Health and Human Services to look at whether or not there was a decrease in patient harms. El 7% también bajó en el número de individuos que evitaban la visita médica debido al costo. And there was a reduction in patient harms by $1.3 million. Y hubo una reducción bastante alta de 1.3 millones de incidentes, una reducción de los pacientes que tuvieron esas clases de incidentes que les causaba daño. So it says 50,000 lives were saved and $12 billion were saved. Entonces se redujo 12 billones, o bueno, fueron ahorrados en realidad con este impacto. And the reason I put this in here is because all of this is very political. Todo esto tiene un trasfondo político.
So our president, President Obama, will say that ACA has saved 50,000 lives. Entonces, lo que ellos dicen es que este programa implementado por el presidente Obama ha salvado 50,000 vidas. And there's data to support it, but the causal link is still a little uncertain. Y hay evidencia que soporta esta información, sin embargo, tenemos que seguir analizando otros factores. So we need more time and data. This has only been implemented, it's only been a couple years, so we need more time and data to figure out the quality impact. We need more time and data. We actually need more time to finish. Perdón. Sorry. Necesitamos un poco más de tiempo para continuar con esta presentación, sin embargo, por el tema de minutos que necesitamos, vamos a tener que cortarlo. Right. And then this is the fun part. What do people actually think about this new reform? Esta es la percepción del público y su impacto del ACA. So 43% find it favorable and 42% find it unfavorable. El 43% está a favor y el 42% no está en contra de ese programa. So you can see how the country is very split. Y vamos a ver por qué es esto. On the favorable side, we have Democrats, low-income households, women, African Americans, and Hispanics. Como es sabido, la reforma de salud o los pagos de la reforma de salud estuvieron en la ley, firmados en la ley en el año 2010. And on the unfavorable, we have Republicans, mid to high-income households, men, and whites. El 42% que estuvo en desacuerdo nos dice que la percepción que tienen ellos acerca de los republicanos y de los altos costos fueron lo que percibieron ellos como negativo. So the political divide even goes down to the consumers, and it's very divided even in terms of how the country is approaching different issues in the United States. Y eso es debido a que el gobierno de los Estados Unidos tiene diferentes perspectivas para asumir este problema. And then, just in the interest of time, well, I think the last one is important, where they say 46% want to expand or maintain the law, and 41% want to scale back or repeal the law. El último aspecto es al que vamos a prestar más atención. Nos dice que el 46% desea que se mantenga esta ley, mientras que el 41% piensa de que se debe hacer un cambio. So what do doctors think about this? What do doctors think about this? Vamos a ver lo que piensan los doctores. So there was a survey done in 2014. Bueno, hubo una encuesta en el año 2014. And 70% said that it would lower physicians' interest in private practice. Más del 70% de los doctores que fueron encuestados sintieron de que hay un impacto muy fuerte a través del ACA. And it would make more physicians likely to be employed by a hospital or a group practice. Esto resulta en muchos más doctores que llegaron a tener más empleos aparte de las prácticas en otros hospitales. This is significant because many people go into medicine hoping either to have some autonomy, being able to practice on their own, to have their own office, and the way our insurance is going now, that may not be possible. Y esto tiene un impacto positivo sobre ellos, ya que ellos tienen mucha más autonomía en sus prácticas. And the other thing here that was from this study that I thought was really interesting was physicians said that 56% say that their patients think that the ACA would negatively impact them, and only 10% said they thought the changes would be positive. También podemos ver que un 56% dicen que la comunicación con los pacientes tuvo un impacto negativo en lo que es el cuidado de salud, mientras que el 10% pensaron de que hubo un cambio positivo. And then 67% said that when they talked to their colleagues, most of them thought that it was going to have a negative impact. Y el 67% de los doctores compartieron esta conversación con algunos compañeros de práctica y personal ahí, e indicaron de que sintieron de que este sistema podría tener un impacto negativo en las prácticas. And this is concerning because this is health insurance and the doctors are providing the care. There's a huge disconnect.
Esto es preocupante ya que no existe una conexión entre lo que ocurre en el sistema y lo que los doctores piensan. So, in summary, we can say that access has been positive. More people have health insurance. En resumen, podemos decir de que el impacto fue positivo ya que muchas más personas tuvieron acceso a los seguros. The cost of healthcare is mixed because of all the different attributes, and quality is unclear. Los costos también, hubieron una mezcla de costos y el impacto que tuvieron también en la calidad del servicio fue mejor. And it'll be interesting to see what happens in the future, whether or not the law stays or if it gets repealed. Vamos a continuar esperando los resultados para el futuro. Vamos a ver cuál es el impacto de este programa. Right, thank you. Muchas gracias.